है फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगती है तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अब हम चलते हैं अपनी स्टोरी की जानिब। जुनून इश्क पार्ट नंबर 63। अहमद इरफा को इतने वियर्ड वे में देखकर बहुत ज़्यादा शदीद गुस्से में आ चुका होता है और वो उसे देख के कहने लगता, इरफा जानती हो तो कि तुम्हारी इजाज़त के बिना, तुम्हें कुछ पता लगे बिना मैं तुम्हारे साथ वो सब कुछ कर सकता हूँ जिसकी अभी तुम इजाज़त की बात कर रही थी। अभी एक बात बताऊँ तुम्हें मैंने इतना सर आँखों पर बिठाया, तुम्हारे लिए वो कुछ किया जो कोई नहीं कर सकता। मैंने तुम्हारे लिए, सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारे लिए इतने बड़े कदम उठाए, पर तुम्हें मेरी किसी भी चीज़ पर अब भी लगता है कि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता, मैं तो बस पागल हूँ जो तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ हूँ। इरफा, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ तो मेरी मोहब्बत को कुछ भी कह सकती हूँ, लेकिन हवस कभी भी नहीं कह सकती। मैंने तो ऐसा चुप, एक लफ्ज़ भी नहीं सुनना इससे आगे मुझे कुछ और। क्या कहा तुमने? मेरी मोहब्बत तुम्हारे लिए सिर्फ़ तकलीफ़ दे। मैं तुम्हें इस तरह से इसीलिए रख रहा हूँ ताकि मुझे तुम्हारे जिस्म की भूख है। इरफा, बिल्कुल नहीं, ना तुम मुझे कभी समझी हो ना कभी समझ सकती हो। चलो कोई बात नहीं, आज जो मेरे दिल में तुम्हारे लिए थोड़ी बहुत था ना कि तुम मुझे कभी ना कभी तो अपनाओगी वाला सीन भी ख़त्म हो चुका है। इरफा, अहमद गुस्से से उठकर वहाँ से चला जाता है और इरफा को बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा होता है। अहमद जैसे ही गुस्से से वहाँ से चला जाता है, सीधा अपने पापा के कमरे में जाता है और अपने बाबा से मुखातिब होता है कि बाबा, क्या आपने इरफा को कहा था कि आप आधे प्रॉपर्टी के कुछ शेयर्स इरफा के नाम पे कर रही हो? अहमद के बाबा जब ये बात सुनते हैं उनका चेहरा जर्द पड़ चुका होता है, क्योंकि अब उनको अपने बेटे के अंदर एक ऐसा शदीद और गुस्सा करने वाला एक वहशी दरिंदा उन्हें दिखता है जिससे आज तक वो अनजान रहे थे या फिर रहना चाहते थे। बाबा, आप जानते हो, इरफा मुझे छोड़कर बिलाल के कहने पर इस्लामाबाद में मुझे आपके बेटे को अकेला छोड़कर चली गई। किसके कहने पर? बिलाल के कहने पर। अब जानते हो बाबा, मुझे कोई धोखा देता है तो मैं उसे ज़िंदा नहीं छोड़ता। इरफा को जब मैंने ये बात कही तो इरफा ने कहा, आप भी मुझे जान से मार डालो ना। पर बाबा, आप तो जानते हैं मैं उससे प्यार करता हूँ, मैं उसे कैसे मार सकता हूँ? मुझसे इरफा अगर बदजन हुई है तो सिर्फ़ आपकी वजह से और बिलाल की वजह से। क्यों कर रहे हो बाबा जानी आप मेरे साथ ऐसा? अहमद अपने बाबा को देखते हुए ज़मीन पर बैठ जाता है। जानते हो, बचपन से लेकर आज तक आपने मुझे कभी अपना बेटा नहीं समझा, कभी घर में मुझे नहीं रखा अपने साथ, हमेशा मेरे साथ गैरों जैसा सलूक किया। और आज जब इरफा की सूरत में मेरी ज़िंदगी मुझे मिली है तो आप उससे भी मुझे बदजन करवा रही हो। अब चाहते हो हम भी मुझसे दूर चली जाएँ। अब जानते हो, इरफा से जब भी मैंने शादी की, जब तब से लेकर आज तक हमारे बीच में हस्बैंड और वाइफ वाला रिश्ता ही नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि एक तो वो मेरी वजह से इतना डिस्टर्ब रहती थी कि वो मुझे अपने करीब आने ही नहीं देती थी। और आज जब मैं उसके करीब आने की कोशिश भी कर रहा था बाबा, उसने मेरी मोहब्बत को मेरी हवस का नाम दे दिया। बाबा, मैं उसे प्यार करता हूँ, उससे शादी की है मैंने, लेकिन वो कहते हैं कि मैंने उसका कोई हकूक़ नहीं निभाया। बाबा, आप ही बताओ, मैंने उसके लिए कोई कसर छोड़ी है, कोई कमी छोड़ी है? अहमद का बाबा अपने बेटे को देखकर बिस्तर से उठकर उसके साथ ज़मीन पर बैठ जाते हैं। अहमद काफ़ी रो रहा था। बाबा, मैं बहुत दुखी हूँ। आपको लगता है कि आपका बेटा ऐसा कर सकता है? वो अपनी मोहब्बत के बारे में कुछ गलत सोचना भी गुनाह समझता है, और आपकी बहू मुझे समझती है कि मैं इतना गिरा हुआ इंसान हूँ कि मैं बस उसे आके में एक लफ्ज़ भी नहीं कह सकता। बाबा बेटा, मैं जानता हूँ तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, शादी जिन हालात में हुई थी शायद उसकी वजह से इरफा काफ़ी डिस्टर्ब है, और बिलाल की बातें सुनने के बाद इरफा और ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई है। तो बाबा, मैं क्या करूँ? बेटा, तुम उसके साथ इस वक्त किसी भी रिलेशनशिप में उसे जाने के लिए बिल्कुल फोर्स नहीं कर सकते बेटा, क्योंकि इस वक्त अगर तुमने उसे कुछ कहा तो वो तुमसे और दूर चली जाए। बाबा, उसके बिना मैं नहीं जी सकता, मेरे साथ वो नहीं जी पा रही है,
میں کیا کروں بابا، اسے خوش رکھنے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہا ہوں۔ میری بات سنو بیٹا، کبھی کبھی زندگی میں ہمیں کچھ بڑے کام کرنے کے لیے کبھی چھوٹی موٹی قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ بابا آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عرفا کے کزن کی شادی ہے نا؟ ہاں بابا، تو عرفا کو اس کے گھر چھوڑا ہو۔ پر بابا، بیٹا جی چند دنوں کے لیے گھر چھوڑا، بابا وہ اسی موقع کا انتظار کر رہی ہے۔ اگر میں اسے چھوڑ بھی آؤں گا تو کیا وہ لوٹ کر آئے گی؟ کبھی کبھی ہم جس سے محبت کرتے ہیں تو ہم اسے قید میں نہیں رکھتے، ہم اسے آزاد چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر اپنا ہوا تو لوٹ کر آئے گا، اور اگر نہ ہوا تو وہ کبھی بھی نہیں آئے گا۔ بابا پہلیاں کیوں بجھا رہے ہو؟ عرفا کا جانا بھی افورڈ نہیں کر سکتا بابا۔ بیٹا تم اس کے ساتھ زبردستی کرو گے، وہ تم سے اور دور جانے کی کوشش کرے گی، کیونکہ اس طرح تم عرفا کو اپنے ساتھ لگا نہیں سکتے، ٹھیک ہے؟ تم ایک کام کرو، عرفا کو کہو کہ وہ اپنا بیگ پیک کرے اور اپنے بائک کے چلی جائے۔ پر بابا یہ تو کوئی مسئلے کا حل نہ ہوا۔ بیٹا کبھی کبھی انسان کو جب ذہنی سکون مل جاتا ہے نا تو پھر وہ سوچنے پر قائل ہو جاتا ہے۔ پر بابا بیٹا جو کہہ رہا ہوں وہ کرو۔ احمد کو لگتا ہے کہ اس وقت بابا کی بات مان لینی چاہیے۔ احمد بہت زیادہ دکھی ہوتا ہے، اپنے آنسو پوچھنے کے بعد اپنے بابا کو کہتا ہے کہ بابا میں اسے آپ کے کہنے پر چھوڑ تو رہا ہوں اس کے گھر، لیکن اگر وہ واپس نہ آئی تو میں زندہ نہیں جی پاؤں گا۔ میری جان آپ ایسے نہیں رو سکتے، بابا کی جان ایسے نہیں روتے۔ اٹھیے آرام سے، آپ نے جتنا رونا تھا رو لیے، اپنی آنکھیں پوچھ لیجیے۔ اب روم میں واپس جائیے اور ڈیکوریٹر والوں کو کال کر کے کہہ دیجیے کہ ہمارے فارم ہاؤس کی جیسے پہلے کنڈیشن تھی ویسی رکھیں، بالکل کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پر کچھ نہیں بیٹا، اس وقت کی ضرورت ہے۔ یہ رشتے میں انسان کو 100 باتیں ایسی بھی سہنی پڑ جاتی ہیں جو حقیقتاً انسان کو سمجھ نہیں آتی ہیں۔ تم اسے وقت دو، وہ تمہیں ضرور اپنائے گی۔ پر بابا بیٹا میں نے اس کی آنکھوں میں رشتہ نبھانے کے لیے چاہ دیکھی ہے، وہ تم سے نفرت نہیں کرتی، بس کنفیوز ہے۔ اور اگر تم اسے کچھ دیر کے لیے اکیلا چھوڑ دو گے تمہارے لیے بھی اچھا ہوگا۔ اور ایک کام کرو، کل سے تم بزنس میٹنگ ہے ہماری، تو لاہور جا رہے ہو تو بابا کو پر نہیں سننا بیٹا۔ اور ہاں، اسے اس کے گھر والوں تک چھوڑ کے آنا نا، تب ان کی فیملی سے اچھے سے بات بھی کر لینا، ٹھیک ہے؟ پر بیٹا جی ہے دوسری بات کی بات پر نہیں بولتے۔ تمہارے بابا کا کیا ہے، آج ہے کل نہیں ہے، سب کچھ تمہیں ہی سنبھالنا ہے بیٹا۔ اور ہاں ایک بات یاد رکھنا، میں تمہیں کچھ فائلز دے رہا ہوں، تو ان فائلز کے معاملات جو ہیں آپ وہاں طے کر دیجیے گا۔ اور آپ کو پتہ ہے ہماری خاندانی وہاں پہ ایک کھیت ہے اور وہ ہمیں بیچنی تھی، تو اس کا بھی ڈیل کروا کے آنا بیٹا۔ ٹھیک ہے بابا، آپ کا کام ہو جائے گا۔ احمد صاحب اب پہلے سے کافی بہتر ساؤنڈ کر رہے تھے۔ وہ روم میں آتے ہیں اور عرفا ابھی بھی بہت زیادہ ڈری ہوئی ہوتی ہے اور وہ ایک جگہ پر بیٹھ کر رو رہی ہوتی ہے۔ کیا ہوا عرفا؟ وہ عرفا کے قریب آ کر بیڈ پر بیٹھ جاتا ہے، لیکن اس بار وہ عرفا کے قریب آنے کی کوشش نہیں کرتا۔ لیکن عرفا اتنی ڈری ہوئی ہوتی ہے، وہ کہتی ہے کہ خبردار میرے قریب آنے کی کوشش کی۔ وہ اپنے ہاتھ میں چاقو پکڑی ہوئی ہوتی ہے۔ احمد کہتا ہے چاقو مجھے آرام سے دے دو، تمہیں چوٹ لگ جائے گی۔ میں تمہیں چاقو نہیں دے سکتی۔ عرفا بہت ڈری ہوئی ہوتی ہے۔ احمد اٹھتا ہے بیڈ سے اور کبڈ کھولنے لگتا ہے۔ یہ کیا کر رہے ہو احمد آپ؟ صبح ہی تو میں نے کپڑے لگائے تھے۔ عرفا احمد کے پیچھے بیڈ سے اٹھ جاتی ہے، ڈر کے مارے چاقو اپنے ہاتھ میں ہی رکھے ہوئی ہوتی ہے۔ عرفا مجھے پتہ ہے چاقو تان کے رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں، تمہارا شوہر ہوں، کوئی وحشی درندہ نہیں ہوں کہ جب بھی موقع ملا کہ تم پر ٹوٹ پڑوں۔ مجھے میری غلطی کا احساس ہو چکا ہے، آئی ایم ریئلی سوری۔ میں نے بلا وجہ تمہیں اس رشتے میں باندھنے کی کوشش کی، میں بہت غلط تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ جس طرح سے میں تم سے پیار کرتا ہوں شاید تم بھی مجھ سے پیار کر لو، پر تم نے مجھ سے پیار نہیں کیا۔ چلو کوئی بات نہیں۔ عرفا باتیں سن رہی ہوتی ہے اور دھیرے دھیرے چاقو پہ اپنی پکڑ دھیمی کر رہی ہوتی ہے، لیکن اسے ڈر ہوتا ہے کہ احمد یہ باتیں کر کے صرف اسے پھنسا رہا ہے۔ احمد عرفا کا بیگ نکالتا ہے اور اس بیگ میں یہ تم کیا کر رہے ہو احمد؟ عرفا کو کہتا ہے کہ تم ٹیبل پہ چاقو رکھ لو، ٹھیک ہے، اور میں تمہارا بیگ پیک کرنے لگا ہوں۔ میں نے تمہارے گھر والوں کو بھی کال کر رہی ہوں کہ ہم چند دنوں کے لیے جب تک شادی نہ ہو جائے تب تک تم وہیں رہو گی، اور میں جا رہا ہوں لاہور، مجھے میٹنگ سے، تم بھی وہاں جا رہے ہو۔ احمد آپ سچ میں لاہور جا رہے ہو؟
जी हाँ, और तुम्हें तुम्हारे भाई के छोड़ आऊँगा मैं, वहीं जाकर रहना तुम, तुम्हें मैं कोई तंग नहीं करूँगा, कोई परेशानी नहीं होगी तुम्हें मुझसे अब। जिस तरह तुम रहना चाहती हो इरफा जाके रहना, तुम्हें अपनी कज़न की शादी में जिस तरह एंजॉय करना चाहे ये तुम जाके करना। इरफा अहमद की बातें सुन के बहुत ज़्यादा सोच में पड़ जाती है कि अहमद ये कर क्या रहा है। अहमद कहता है मैं और जा रहा हूँ फ्रेश होने, मैं फ्रेश होके आता हूँ, तब तक तुम खुद के कपड़े निकाल के रखो, फिर मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आता हूँ। आप मजाक तो नहीं कर रहे अहमद? मैं मजाक नहीं कर रहा इरफा, आई एम डैम सीरियस। अहमद जब फ्रेश होके आ जाता है और इरफा को कहता है कि तुम भी फ्रेश होने चली जाओ, तो इरफा अभी भी डर रही होती। अहमद उसे कहता है कि तुम्हारे इतने जोड़े पड़े हुए हैं, तुम वो सारे जोड़े लेके जा सकती हो। इरफा को इसी बात का भी अजीब लग रहा होता है कि अहमद ने अपने गिफ्ट का कोई भी दिया हुआ सूट उसके बैग में नहीं डाला, उसके बैग में बस वही कपड़े डाले जो वो दादी के साथ ले आई थी। अहमद, आप सच में मुझे जाने दे रहे हो? हाँ, मैं सच में तुम्हें जाने दे रहा हूँ, क्योंकि बाबा ने कहा था कि हम जिसे प्यार करते हैं उसे जकड़ के रखने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर वो हमारा हुआ तो लौट कर आएगा, और अगर नहीं आया तो हम समझ जाएंगे। देर से ही सही रिफा, लेकिन मुझे अकल आ चुकी है। तुम्हें हर्ट किया इसलिए आई एम सॉरी। आइंदा मेरी ज़ात से तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं पहुँचेगी, और मैं तुम्हें मौका देना चाहता हूँ कि तुम जाओ अपनी ज़िंदगी जी लो, और अगर तुम्हें फिर भी वहाँ सेटिस्फेक्शन आ जाए और मेरे से कोई सेटिस्फेक्शन ना हो, मुझे कॉल करके बता देना, पेपर्स तुम्हारे घर तक पहुँच जाएंगे। इरफा ये सारी बातें सुनकर उसे दिल में थोड़ा सा दुख लगने लगता है। ये दुख अब उसे किस चीज़ के लिए था वो भी नहीं जान पा रही थी। वो भी कहीं ना कहीं अहमद से मोहब्बत करने लगी थी, लेकिन अब वो इस बात को मानना नहीं चाह रही थी जो कुछ हुआ था। इरफा अहमद के कहने पर फ्रेश होने चली जाती है। जब वो फ्रेश होके आती है तो नौकर उसके बैग उठा के वहाँ